ጎጆ ይመጻካለሁ ነበለዚ ርዚ ኸበረ ወረዳጋ ነበለዚ ዓይኑን ሩዙን ገጹን ሓደ كجرمك السبت وليدوا ولا انت عرقي وليدوا عرفت عم تجرمني اتوبون عود يمثل اتوبون عود يمثل انا عندي كم سبت ولد هون يسمعني انا ودي قرب الهندرا ربان درار رايه نمن وليدوا عنده وليدوا نمن ولد انت طبعا ولده علم ولد بحال ما دري علم ولد غد من ولا عنده ولا انت ولده عندهم ولده برد قاعده اذي وجاكن من وليدوا من فديروا كم ذا عينة فتاة كم ذا عينة أمدر علم دلبر سبالة بس ما عملوا فتح كلش كم ذا دهنا نفتح كم ذا عينة ولاد كم ذا بني نعم أصلاً اللي هو فتح كم ذا عينة كم بعد وجه ولاد نعم كم ذا بني كوذن اللي هو بقى تقول حقوق غير هو كوذن اللي هو نعم عدس جيري فتح كوذن اللي هو بدلتين بقى له كعروان اللي هو انت قطم يحفر وانبر بعد وجه عادي قطم كفتام كزاربو كعللو كسرعو جيم كستاوتوا صليما مسلكا قطم يحفرهم نفسهم رايو برتك علينا قرين لمثبت انت غدردنا سابي عرق سابي جنة سابي حاسب سابي تسلل سابي مر تاتاغن تاتبل تعيرت لبرا كوابش وحتى من شمون من نقول اتامركب كم دي عم جاينا ادحيني مانا انا ده طبعا بدحيني بسلامتي كلهم بقى قرمهم كلانا وجه عندي الدولة أمر كملو شو حتى ميت شو من ده متسبق لنا بتاعته وين بلغنا كم ده أجره كلانا وجه دوا بله أير ما تعرف كلانا حد تبرك دولة أنا كم ده عندنا لكم سنة ساعات كني دغدغ إلا عباي مركبنا تقبلاتنا وده ده معنا أغلى كاين نعم يا أغلى كاين بقى أغلى كايش غير مكارا بوز نجار زعلان كا كل نجار شايف كا تعال أغلى كايني على ميري أنا ودي معي عد إنجليز كاني الله يسمع تسمع مني إيه مني ما يجني مساطير رايهم دايما مسلو سأقول لهم قلاب توان مسيلو مشاكل كلهم رايهم ذم جماعتنا قد بده يا رغدنا قال يا بزي بقى خرط حارة تمثل أقول خويدو تمليتا قال يا بزي خرداكا قال توان مسل ولا أو فتاك عرقي مسل قال ملا كوفيلو قال أنا مفوتو نفسهم دايما فتاوي إذا عزبان من قسي وده دايما أنا علمي أنا هاي زينة أنا خرداكا في شو طور قرأين وده دايما عارف أباد ستو كلمة إمي هذا نوركا ميكو تبلا شرما دس اللي هذا نور خرداكا شرما صلي هذا نوركا شرما دس كم ذبلكا يقبر عليه الفتاة ملكي تبقيرنا فريتا عيني بيبي يا الله يا الناس عليم بني من الناس عليم كون بني دادي تايه دبر ما سبر انا قدم ولدي معارك كبرتي انا في اكي ولا بجوا قال مريا تمرعنا من الناس هلالي فريتا how are you doing يا baby I'm fine دادي تايه long time I'm long time I don't see you know تمام ربها لزانو maybe that's why you look so yummy you know yummy ما كرمي لا yummy ما كرمي ولدي yummy ready to eat yeah how's the life life is perfect how is the whole family كله سلام انت جالس يوت كونجانو بتاعنا كونجانو بتاعنا حريفنا زغابير مسجد كل سلامنا ሀገር ቤት ሚስት አላገኘ አዎ ሀገር ቤት ፋሚሊ ምናምን ሚስት አላዘጋጁልህ ፋሚሊ ያ I see my family and yeah I mean missed what mean missed I don't know I don't understand wife yeah I got wife I got wife good wife yes in your country yeah my mother is bring for me I'm married already you know after 3 months I'm come back again I'm going you see anything you know I want to tell you private I want to tell you I'm speaking for you private all right ግን አምሮብሃል wow your face ምናምን yeah I think little bit you gain weight maybe يعني kilo your weight increase yeah I know baby because I have 10 years in Europe very stress
I go to Yeah. Africa, I see my family in there. I got wife, everything is beautiful, very beautiful. Okay. Now this your wife يعني انتم ما عملتوا شيء؟ Yeah. Of course, yeah. What do you say? Are you crazy? ولا لسه. You know Tata, why not that? You know, are you forgetting me? I go and we are sleeping together in the bed in the house, and then no jiggy, no anything else. How can you do? Come No, on, baby. I thought you didn't get married yet, right? You didn't married yet, darling. لسه انتم ما زوجتوا صح؟ I'm married. What did I am? Finish. I'm married. After 2 years, yeah, 2 months, 3 months, I'll come back again. I have a small. I want to tell you, private. 2020. Okay. Private. Good. Yeah, private. I told you what's That's up. Yeah. What's up? I told you. Don't worry, baby. My wife. You deserve. Over there, I have my wife. Over there. Picture? Yeah. Look there. Yeah. Show us. Yeah. Nah. Show us her picture, please. Yeah. Show you, yeah, of course. Yeah, baby. I'll show you right now. 1 minute. Yeah, of course. ትዳር ቪዛ ምናምን ከሰረ Yeah. እንዴ እሷን እኮ በፊት አይቻታለሁ፣ ግን ኤዲት ነው አላልከኝም አንተ? ምንድነው ኤዲት ምናምን የለም። She is same country, Eritrea. My wife and anything, you know. She's working. Good. Yeah. Baby. بينا عبد على كده يتغطى كده يقطع بيبي تمسك ولا حد نزل عنه شيء ولا حنمس على لا مثلا تحقيسه مرات بس عندي بقى للي مرات بس عندي برانك تاول عم وتا متى كان انا ما حقو سكا اجي وين حقو سكا حقو እግዚአብሔር አውቃካ ከምትሚ ትምኒት ካን ቋረኸብ ካዮ ምርቃት አቦኻና ደሃን ቋ ሰመረልካ ናይ ባሃቂ ያ አይብሊቢያ ወይ ምርቃናትኩም ጾለት ከኔ ተሐውሶ ያ ሁሉ ነገራት እጂ ያገለና ያ ውይ ተመስገን ዋው ንፍር አንበሳ በሊጽካዮም ሁሉም በሊጽካዮም በእውነት በሊጽም ቀደም ወይ አንበሳ ቀደም በትኸያ አሁን ተረጋግቶ ይቀመጣል። ወንድምሽ ተጠለፈ እኮ በቃ እምቢ አልሻ ወላ ተጠሊፉ ትብለንላ ተጠሊፉ ነው ትብለካላ ያ በቃ ታዲተይ ታህብላ ዝሕልኪ ማራ በቃ ጊዜ ይብክነሩ አተጠቀም ኩሉ እንት ጊዜ ማራ ሆንክ በቃ ደንጊ ኸየ በል ይብለክለ በል ጠብቄሽ ነበረ ብዙ ጠብቄሻለሁ ፋራ ሆንሽ ምን ላርግሽልሻል አንተ ግን ቶሎ ነው እንዲህ ፍቅር የሚይዝክ ቀጥፊ ፍቅር ዝሕዘካ ትብለካላ لا عندنا ያንተ ፍቅር ደጀነ እጂ ወደጃው ምን በለው ያንተ ፍቅር እንደ ኢንዶሚ ነው ወይ በይ ኢንዶሚ ነው 5 minutes በ5 ደቂቃ ነው ወይ በይ ናትካ ፍቅርሲ ቀልጢፍ ዲዝበስል ቀልጢፍ ዲዝሕዘካ ፍቅሪ ትብለካላ وما في عدل توهبت بالنسيت خمان الا ملي يا اخي انت عمد ملاحظه عمود تغنى دي خما ورد لا الكنا يا كده في النهايه معناها جزينا بدي اغنى انا ما حسب لنا لا ما نقول عن ولدنا نرنا تا كده بتغن فور فلان انا عدا خيم فلان غمان يا እምልሻለሁ 2 አመት ሙሉ ጠብቄሻለሁ ምን ላርግ እስካሁን ጠብቄሻለሁ ስለዚህ ህይወቴን መምራት አለብኝ ነው የሚልሽ بجوا قال ما مش علك مثال دبي قبلك علي كل نقول قال تولي نركي قال بليا مش بجوا قال ما نعلنا صغير مش يدورك كده انت هنا هون كده حاجه انت كانت فورنا انت قال تبني لك كل بليا ايوه انا امي ليش انا برا صوت سؤال يا ناتي نبر طبقش نبر ብዙ አመት ጠብቄሻለሁ አሁን ምን ተለተለ ፍቅር ይዝሻለሁ ምትይ ነው የሚልሻለሁ ትፋቱ እንዲሁም ትብለካለ ምን አረጉሽ ወይ በስማ
نباهم قالوا معارين يا بابا قد كي صبوا مري ها تعاطات دقت بس اقوال አንተ ትዋሺ ሰው እውነት ይመስለዋል ያማ ፊትሽ ነው በጣም የሚያምረው ቆንጆ እንጂ እዚህ ያለው በግምት አውቄዋለሁ እንዴት ነው በግምት የምታውቀው ሜቢ ግምቲ አላወራም ምን አልሽ ተናገሪ ድንግልያ ድንግል አይቆረጥ እንግብረተ ናምዳ ድንግልያ ድንግል ድብልያ ድንግል እንታይ ድንግል ኣብ አዲስ አበባ ጥራሕ 3 ዕሩቅ ነይሮማ ኣብ ዱባይ ከር 3 ዕሩቅ ነይሮማ تا كل وقت حاجه قرلاك اب كان سرح الله سباي دمان فلالا طعي سباي دللا ايرتراودي تهونه كان سباي يمرو عينن فلالا بالا غبا نورو እሺ ቲ ነበረ ወይ የኡነት ይልሻል ባላ ገባ ነው እውነት ተናገሪ ምን ተሽኮረ የኡነት የምትወጂ ከሆነ ትብለካለላሲ ኩል ጊዜ ሲ ይሰቲ ስለዝነበረ ስኒ ቁም ነገር ዘሎ አይመስለኝን ኔሩምበር ፎቶዬ ትብለካላ يا غمستم ما داي نورمال تتسلستن ناسات نيراتاي نورمال نفسنا تقول وكري تاي نفسنا حسب ستين على ملتنا اي فريتا مثلا نورمالي هنا غير من صوت والناس ناشو كمان صوت يقول انت كل ጊዜ ነው ሁሉ ጊዜ አሁን አንተን አሁን ለምሳሌ አንተ የኔ ባል ብትሆን ሁሉ ጊዜ ቢዚ ናክ በመጠጥ ቢዚ ናክ ጊዜ አትሰጠኝም ገባ ሁሌ ሰክረህ መተኛት ነው ሰክረህ መተኛት ነው ገባ ትብለካ ዘላስኒ ናትካስኒ ኩል ጊዜ ማዓልት ኮይኑ ሕጂ ወላ አነ ንስኻን በሐሳብ ተንነብር ነርናስኒ ጊዜ ማሃብካን ነርካ ጊዜ ማሃብካን ንትድላይሲ ጊዜ ማሃብካን ናመስተጥረ ስለዝኾንካ ትብለካላ የዛውረክ መርዝ ጨር መሰድ ዝፈልሰኒ ዝኸታውረካ ኸውጣካ በሰነ ይበልና አብገና ኩጣጣክ ውዕል ሓድር ዘለኺ وعند جاربانا صديا بس الزردا دغه ወዘክ መር እንዴ ቀብረክ መር እውነት ግን ፍላጎት አለሽ ከጣጣ ጋር የእውነት ከሆነ ፍላጎት አለሽ ሚስቱን ፈተለከባይና ና ቆይ ግን ፍሪታ የእውነት ለጣጣ ትፈልጊያለሽ የእውነት አሁን በእውነት የሲሪየስ ግን የእውነት ኖርማሊያ ትፈልጊያለሽ የእውነት ትፈልጊያለሽ ትወጂዋለሽ ራሱን ቢያስተካክል ምናምን አሪፍ ልጅ ነው ራሱ ቢያስተካክል ምናምን ጥሩ ልጅ ነው ነፍሱ ባዕሉ ሁሉ ተተስተካክሎስኒ ጽቡቅ ነይሩ ትብለካላ ሐሳብሽ ቀየርሽ እንደ ፈለግሽ በቃ ወደድሽ ወይኔ ጉዴ ፈላ ገላታላ በቃ ታታ على موضوع ضريرة حرام كده بلا يعطي الفورما ويني ذلك ግን ትወጂዋለሽ በጣም ትወጂዋለሽ ቆንጆ ሆነ መጣ ደግሞ مرة ደግሞ አማላይ ሆነ እኮ ሴክሲ ሆነ አማረበት በጣም ሽኮር ኮንካ መጽኻ ትብለካላ يا ثانك يو فرت عيني ولا صفا ما تصبح على قال عينته وزقر كبرك عباي عبد الله تقمط الله عباي كريم خير له متعلق ولا አያት ያለችኝ ዱባይ እሷ ለማየት ልመጣ ነውና እንገናኛለን ወላይሽ ፈቃደኛ ነሽ ውሸቱን ሐሲኻ ትብለካላ ሐሲኻ ኮምት ብለን ሁሉ ጊዜ ትብለካላ لا ናይ ብልቤ አይፈጣነን እኔ ማጭ ከልቤ ነው የምልሻለው ውሸት አይደለም ከልቤ ነው የምልሻለው ማደርግን አላላትና ገለመለ ያ በቆሚ ሕጂ ክበጽ ያስባለሁ በልያ እናቴ አስታውቃኛለችና ወደ ዱባይ ልመጣ እያሰብኩ ነው ባቹ አጂቴ ችግር የለውም ቢመጣ ምን ችግር አለ አሁን እኮ ወንድሜ ነው በቃ አይ ችግር የለውም ብትመጣ እኮ ወንድሜ ነው ወንድምነት አይደለም በፍሬንድነት ነው ወንድምነት የለም ከመጣ ቀጣ ነው ወይ ሽበይ ወይ ነው በይ መልሺ ሚስትህ ሰቤትህ ተፈልጣህ አዲስ ፍቅር አዲስ ትዳር ላፋታ ነው ቆይ አንድ አመት ምናምን አብራችሁ ቆዩና ከዛ ጣጣ እማ ምስተቤት ሓደ ከፋላለየ ሕጂ እንዲኻ ተመራርዕኻ ትብለካላ ያ ፀገም ባለ ይብል ያ አንተ ተቀበልክኒ ገለመለ አነ ከማን ብጣዕሚ ዝፈቶ ገይረ ግን ያ ካብገትክን ቢበ ገለመለ በቃ መወዳት ወሲነ ከምዘይ ከውንስ ተረዲኒ ወሲነ ይብለክ ለብልያ ተመጣኻሲ ኩሉ ዓድታት ከርእካ ከዛውረካ ችግር የብሉን ትብለካለ ጥራይ ምጻት ትብለካለ አና አንተ ገን ባለ ወለና ሓንቲ ማዓቲ እጓንዳ ገረዳክ 10 ዓመት ከም ተቆመጡ ገይረ ክፈጣ ክኢለ አይ ያለ እንዳር ተመጤዳ ችግር ባለ ወለና ነው ካዲ
انا مفلقالو ليلا نو انا ما اوغندا بمولو زرالو اغور عند كم بيايو دمو አይጠፋኝም ነው የሚለው አንቺ አትሽኮረመም ከፈለግሽ ጣጣ እፈልጋለሁ ወድሃለሁ ያ ንገሪ ወይኔ ጉድ ምን አሳፈረሽ ተናገሪ ማሪ አሁን እኮ እሱ ባለትዳር እኮ ነው እሞ በዓል ሓዳር እንዲኻኾንካ እንታይ መክገብረት ትብለካላ يا بحجي دلتي قداي بحبيبي اللي እሱን ጉዳይ እንደት انا دليا رانا الناس كن جبر بحجي دلو اما قدي دلو بحساب دلو يا قوم بلا ሚልሽ ያለው አሁን መንገድ ላይ ነው ያለው በሐሳብ ነው ያለው አሁን አንቺ ውሳኔ ነው የምፈልገው ነው የሚልሽ መንገድ ላይ ነው ያለው አለሽ يا አልወሰንም እንዴ አይወሰን ካንተ ትብለካላ يا وصلنا عندنا يا بحجي وسن يا نابا يدلو وصلنا عاي تفقد دلو እኔ ነው የምወስነው ገና መንገድ ላይ ነው ያለው ነው የሚልሽ ያለው ወስኚ ዱባይ ይምጣ ተቀበይ تربل طبعا هذا كفنا تربل قالت لنا هو انا دقيقه من ايش تناغري ويريم الله عندك لا رسعي ما يتنببو تناغري فرعبل قلبل تربل قلبل لا رسعي مسوي لم نعمل دينا برنا عمل كم تلقى የሚለው ግን የእውነት ከልቡ ነው ወይስ የቀለደ ነው ወይስ ቁም ነገር ትብለካ ዘላስኒ አይ እኔ ሁሉ ጊዜ كل ጊዜ ከምዚ ቀልድ ኮይኑ ዝስማዓኒ ሕጂ ግን ስሪ ካብ ልቡ ዱኒ ሓቁዱ ከምዚ ዝብለኒ ዘሎ እያ ትብለካ ዘላ يا انا نايب لبي يا اخي كومي بقى تزربايسي كم بقى هم قالوا عمل فجرني لصوت له مثل سمر انا نايب لبي زار له نايب لبي قبل كل بليا እኔ የሚጫወት ይመስላል ሰው እንጂ ለቁም ነገር ነው የምፈልግሽ ስለዚህ አንቺ ምን ትወስኛለሽ ኦኬ ስለዚህ ዛሬ ላስብበትና ነገ ነግረሃለሁ ዛሬ ሎሚ ሓስቦ ሞኒ ጽባሕ መስኽ ነግረካ ትብለካላ ሎሚ ሓስበ ሞኒ ጽባሕ መስኽ ነግረካ حاسب لي يا اخي ابي حسب يا اخي نو አይደለም አንድ ኩዝም ብለ ነው ሁሉ ነገር በምስጢቅ አቋይ ምን አጥቴ ማለት انت برادري معايا ريبل قرب بجرا داتنا لا قرب قال بلد ولنا الله هم بيتزلقوا يا ما يكون بيتزلقوا انا قرب بلي انتي قرب هاي بني كمل زلي فوق سارتا يا اقدر الناس قاعد يتصلنا معنا ሚሊሽ ወስኝ ምን ነገር ዛሬት ያለሽ አሁን ነው መልስ ምፈልገው ነው ሚሊሽ ያለው አሁን አንተ ራስህ ብትሰም አሁን እሺ እንደዚህ ይባላል እንዴ ናይ ከዛ በኋላ እሺ እንደዚህ ይባላል እንዴ ሕጂ ስኒ ሃራይ ክብለካ ይክልኒ ሙዕድል ሃበኒ ሎማ ሓሲበት ጽባሕ ክነግረካ ትብለካላ እውነተኛ ስሜት እውነተኛ ፍቅር ባንዴ አይደለም መጀመሪያ ታስባለህ ከዛ ኦኬ ጣጥተይ እንደዚህ ተጸባየ ጽቤኬ ጸገም ባሌ ሁሉን ፍታዕኔ በለያ ፍሪቲ እሺ እኔ ደስ ይለኛል እና እጠብቅሻለሁ መስሽ ነው የምጠብቀው ነው የሚልሻለሁ ምን ጋር ጽባህ ከተልፍ ያ በለያ ከነገ እንዳታልፊ ጽባህ ገለመለከ ተልፍ ያ በለያ አተራስና አና በለያ ሐቅ ላይ በለያ انا ነገር ሉሊ መዝምዚያ ዋላ ከማኺ መዝምዚያ ከመ አይክሉና እንደዘለሁ ያ መዝምዚያ ያ ከምዚ ሕጂ ስኒ ኩሉ ነገር ወዲየ እስኹም ተኣትዊ ትነግሪዮ ጽባሕ ግን ኩሉ መስኽ ነግረኩም ትብለካላ ያ ንሰውቲ ሰዓትኔ ትመጽ ይኽበላ ግድ ጽባሕ ላይፍ ተኣትው ይኽበላ ነገ ትገቢያለሽ ጉዳዩ ምክንያቱም ጉዳዩ ሲሪየስ ነው በሽ ውስጥ ያለ ደግሞ በሙሉ ደግሞ ትነግረኛለሽ ይሄ ሲሪየስ ነው የሚልሻለሁ ደዛ ነው እንደ አናው ከማኻ ሃራይ ቀረበትን ፈትያት ካላ ናይ ልባ يا قالي خي كم خي تردي كله ነገር አይ ሽኮራ ወወ ነኖ ካብአክታ ወከም ዲላ ወጽያሲ አምስተዛረበት ነራብ ላይፍ ንጆ نو ማለት ዓርክተትሉ ብግልጽስ ከም ዲላ ምስተዛረበት ካነራ ያ ንሱ ከዛረባ ተገናም ታም ያ ፈትወኛ መራ በቃ ትሪያለ ወላ ገጣ ገለ ያ መራ ታም ያ ጸልላ ቆራ ያ ታም አጣባላ አው ገደር አርከቢ ህይወት ገና شوف داري بتاع انا هزوري اجرح مصي
اوكي يا تقبل نبال لنا بزلنا نتسكفنا لا يلا حزب محمد سلام ምንም ችግር ከዛ የለም በኋላ እኔ ዋይን ገዝና ዋይን ጠጣለሁ። አንተ ደግሞ ነገ ብቻ ይፈቀድልሃል መጠጣት። ሁሉ ጊዜ መጠጣት አይፈቀድልህም። አንቺ ትጠጫለሽ እሱ እንዳይጠጣ ነው። ነገ እኔ ዋይን ገዛና እሺ እዚህ ላይቭ ላይ እንገናኛለን። እሱም ነገ ከፈለገ ይጠጣል፣ ግን ከነገ በኋላ ሁሌ አይጠጣም። ሁሉ ጊዜ አይጠጣም። ትብለካ ዘላሲ ለነገ ይፈቅድለታለሁ። ጽባሕ ኣነ ዋይን ሒዘ ክመፅእ ዋይን ክሰትየ እሱኻ ጽባሕ ክሰትዩ ካብኡ እንድሓር ግን ብዙሕ መስተ ክሰቲ ፍቓደኛ ይኮንኩን እና ጠይቕየ ትብለኒ ኣላ قام نبال لنا ابشر كبليا كم نزبل لك هون يركي خص تحركي بليا